وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنار الوجود بولادة سيدي وأفضل الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أنا كرنا فللا تولا دنيا نيماني الكيما نيماتي ya ala tandola alam nin ka dunya la noro di ala dalfen da kunti nala nabi nyumal da fisabante nala kila mol da fisabante la sodona dukuluka ka dunya mu meke noro di ka dibi gbenka abodunya kono nyo dali mansa tandola la nema bawla noye muhammad di Ambimba Abdullahi Dinke Amma Aminata Dinke. Allahumma inni a'udhu bika min fitnati al-qawli kama a'udhu bika min fitnati al-amali wa a'udhu bika an atakallafa ma la a'lamu kama a'udhu bika min al-ujbi bima a'lamu. Ala militara yatangkali nginin kela ila kabo kuma fitina ma komi nyatangali nyinin kelela nyamenka kabo bara ju fitina ma nyatangali nyinin kelela nkanan kulo kuma koro mamilo komi nyatangali nyinin kelela nyamenka kabo kabangere mama fena ngamilo. Allahumma inni sa'altuka bi nabiyyi Muhammadi wa bima talahu min al-kitabil munzali وبحرمة الصديق صاحبه كذا عمر وعثمان ورابعهم علي وبآل بدر وصحابة كلهم والتابعين أولي المقام الأمثل أمن علينا بتوبة تمحو بها ما كان منا بالزمان أول ألا بنترى أنا نبي نمان لحرمة ينوي سيدنا محمد دي kisina malama gidanya nji kitabu ambari masulka alqur'ana to masulon katami beka ulukula mako kamil innahu kamilun mukammalun alqur'ana kamal nindi foy madese ado dunina date nyado ane alike madate nyado foy de central alqur'ana do kamil mridara woli horomala kitabu bawo Ketara Abu Bakar Siddiq Rasul denyo nyumali horomala ambiritara sena Umar Faruq minka dansi wiyane tunyatela ambiritara uli horomala sena Umaru warandilitere bakia basi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah ma warandilla ya kama jilali paske no menda adafwa senna Umar limina ya menkera anara waranillah torofe waranillah si ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah asewo maka kama ji senna Umar ko kama yele ko aliyalo ko Umar bada dondinalo waranillah ko أو كسر برافو أشهد أن لا الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله كوي كم يلا أكو أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أن مبالي مذهب مالكي ولكام وراني ليبا كي كم أشهد أن لا إله إلا الله دو كبويدو كاي كم يلكا فوي سنة ليادي إمام مذهب مالكي لسلا ليادي موسيتا نكار لفو مومن فيلين لونما
amra itara sena Usman li horomala woditi berebere woditi lukakankalu nyamala ka woditi min fasakara ka inyamalama demisen kakanka sena Ali rabi'uhum Ali alunanna Ali min rasul de nyon nanina wo sena Ali ledi demisen benakankalu nyamala sena Alima bara nyuma kedo ani lonni nyanyini do rasul Muhammad latta minin kofe dalifi maji adamaden do dalifi mada adamaden do dukuluka minna lonni sena Ali la lonni do rasul Muhammad boni demison lonni nal kanki nyamala lema surazi feneten la surazi masoro surazi tenala dukuluka nin fanka kabum nin nakele nyalon sena Ali do odo Angga nyamala mo nani nginde ma anne dunia da te nyado fanka malu sena Umaru tunya belem folalu sena Usmanu depansi kela balu sena Ali demsen kurazima barala kelekela lonina halala nyina tunya fola wa bi ali badri wa sahabati kullihim amri trabadra ke balu li horomala وتابعين أولي المقام الأمثل أمبريترا أمبين بكون من تندا ولا بارا نماني ألا ميريا نماني ألا كما نما كوفي قلبتو البارا دو أمبريترا أمبين بنما اللي حرم على والمن كان إكزامبلير نما دي دنيا دي تينيادو أمبين بالو politik دو إبالا سلاما فلو إبي إشك كي ambimbalu dina lonindo e balla silama fudu be eshekche idi eshekche difli ambimbalu julayado e balla silama fudu be fli ambimbalu technicien bulula bara do chauffeur maneburiado sinyo yado fulula dando de nyoya lumida nyomado jamana la signado ibam bimbal la silama fudo ebe eshekche marala madra ambimba nyima nyini li horomala anno ba ke ko juta minin kela ka kombinye ala ya bawlo ala mokena wala da minin ko fe mbade ma lagina kalu mbade ma slamalu dunya fam bela denindo fimfe evasion television nyuma nyima fenena bi Al-Badima Al-Hajj Mohamed Lamine Sano affaires religieuses Barala Dole a dit directeur général des fonds national de la zakat et de waqf Ole Al-Badima Al-Hajj Mohamed Lamine Sano bi Kabol Rombo Wulada Jamanaka Kursa Marado قبل أن نبدأ بمحاضرتنا اليوم ينبغي أن أهنئ نفسي وأهنئكم بذكرى مولد سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وشفيعنا سيدنا رسول الله ذكرى مولد مولانا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وقرة أعيننا وشفيئنا وجلاء أحزاننا وهمنا وغمنا سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم التي أكرمنا الله بها عز وجل مرة أخرى في هذه السنة ألا ننجد فولا جنكم مدملا ka ngede fo kabanka mbade masila malu fo kandala fo alunya kaira bala alana an hargen kaira ba minna nyina sinya gbede alabra kiti maulid bra an kende sodo rasulullah banki kala jidu kuluka ora an kende sodo nyali fo lambare masila malu kabanka ngede fo rasul kanimbabe du kulu fam bela denindo nyal be fo la ala baraka iraba kelunye kama soro maulid bra alu kende soro nya ala matarala
alaye silama be bilan kono lonin kwal yalu si ka jamala de ka sukul bo ka sadakal bo ka kunan magbasi ka nen magbasi ka sewa arasul muhammad bankilung kumbe mendo kisinama alama ajrida anye bade malu kemana msuman ta'ala bina nadhhab ila maidan alhaqaiq alina anyi watu nya terama tunya teram sandu wasi rasul muhammad ma ala la kira kisina ma ala magina parce que wiya silate sila rasul ma demagogie silate sila rasul ma wo monte rasul yela dunya do ta ya kiyama mola batula ko fakar se akal ya kelatende ka fakar se akal ya kelatende rasulu kanenti sona medo wo monte rasul ye dunya do ta ya kiyama ma aliyena anyana tunya terama arasul muhammadu ka kele to sila mal bulu amanton be bulu konan kamulu da mi da kewla kon tefli taraktu fikum ma in tamassaktum bi lan tadillu min ba'di abada kummala fintu albulu albalbulu da min altefli ko fi كتاب الله على الكتاب وسنتي أن لا تاسلا على الكتاب نقول ما بعد ما تقول كامل ما كو كامل أقولنا بافين كماليني على الكتاب وأقول تامبلو وللهم بابردو يا بي كان دي لا برسيا القرآن كراندو يقرؤون القرآن كالببغاء لا يعون ولا يفهمون ولا يعتبرون معاني القرآن السامية كان دي لا برسيا القرآن ربيع القرآن كرنا يكون من يوتي سلو ألنا القرآن لجيني كقولوا وريكين من بلاد من دي عدم دي نالكا كايكي نوبل دي دكولو عدم الدنيا دي تينيا دو وفهم يتم البلوكو على كتاب رسول محمد كو تومبلو كسي نما على ما جدانيا علي على نما كو فامي تمول بلا رسول محمد من كفس النبي ما بيري عيسى موسى نوح اكفس بيدي mais wo manto ye andul mindi manton beta mini andul la lonne ni science programme ni bara ni dagan tunya ni tele ni film bela de nindo c'est pour cela moi le Qur'an karana comme nyote solo kodo min nana Qur'an do san dunya da te aka an ma ko tawla kodo min nana Qur'an do san dunya da te kodo wulukan wulu lonne te ambulo gere butum فكان دي لكرا بكرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أن كان من بيري ما أنفلنا القرآن ما كتب بيكا أن يبلغ القرآن رسول محمد كو تامبلو أكا منفن تامبلو علي أفضل مما بكو سنة مولا أندولي ويا لكما ودي سنة مولا سلما بيدي ديما غوزي كما ودي سنة مولا سلما بيدي apandalo dona na dikibadona adazi la bola na abomosilila abesunna mo sunne en condition saratila ni ga jumen nabato e ba jumen tinye hali ba dunya dikibani dunya bomonsi bela bo ini sunna te ka ja yo du koloni sante ka ja nyanika rasul muhammad la sunna ye mundi tunya al-sid as-sidqu telen al-adala landaya الأمانة التراحم ننهنا صلة رحم كسنجيتون إفا دوني دي إفا بومبا دي إنا دي إفا دي إتنمسو دي إكابلا لامول كهنا ولا كسنجيتون رسول محمد لا سنة لودي سينو مالو كنيما ياكي ولا والبيه كرا عليالون كل ولا كيراي رسول محمد لا سنة لودي كي مويبا فلابونيا emo be fla de nyolu ka ulubunya ka konyuma ke ulunye ile nye molu kulubunya ka danwulula ka lukamida
ka kaira kani ide nyonye yomi kaira sumi kanne gerenye ka fada mo makumala ka fada nyon sematela ka fada nyon korotela ka fada nyon jamvala reshwa duma fi mida fonctionnaire le boulot cadre le boulot cadre ikeda ministre diba ikeda secrétaire général diba ikeda directeur diba nga fali encore directeur général de di aluche. C'est pour cela ndikuma parce que ani o tendency ada ko akwa directeur le makumala ndé ño directeur le fambe hakwa c'est banque yorol la o la bara yorol la fambe la de no hakana c'est affaire religieuse jere la fem veni directeur le ali faran corruption na abe adama den na don jana ma di bonzon ke foire di rasul mohammed la sunnalité kadem jodo rasul mohammed la sunnalité koronya ko éviter ko bloka feu jalonya rasul mohammed la sunnalité kam sol la murti muso tem mohammed kam mol dim sol kundatien rasul mohammed la sunnalité bo monsi ko ni ndiki ba ko ni fenduno ma fol tado merte fenya la mo malte fentiena moma هذه هي سنة رسولنا العظيم أنقول محمد لا سلالة كسرنا ما على ما جدين والبدعة نفر كو بدعة نجو من مدانته وكونترير لتو كو بدعة ودو نحن سكتنا كثيرا أمبرا ما كنسينا سيما حول الاحتفال بالمولد النبوي الشريف كم ولد kakuandilini sadaka ni sukulu bo sadaka balbo kaduwaulu ke jamanan ni nyemoli nye ananda na vrotili nye maululu kola kafo mako bidi alodi ambara makunsinya siyama na amma makunde kwansilane anya molu lilinde teka nguya fola lilinde kankate nga fol nyene kumata minindo ngutunya anu wuya wala lu keleda tunyana wuya keleni wati wodo tele kalaman tele bra molkun kalaya wuya ka gereke yiri jubali ka fambe mira ka fira la boka yoro lu suma molki buru kanaisi wuya dulin kodo wati dano tamni kodo yiri jada kamol bi tele be kodo tunya talo tunya kalo ka fidal labo ka molbi la dulen ko do o fida ma jaw ko fififi como ba min treyi ani demisenu wol ko kom fatunya ko ha ko idomra antro ko jaylele la ko ila banna munay mabojuna akoko yiri juba mi wuya yiri juba mi folo boda rijo kontre gule lili kankate ba amma kun nentere maulidu kodo ntere molle lilin kankate lada makedo kwansila na kumala kaile de rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam kundendo ta'atun ala kamidali ta'atun lillahi ala kamidali yadi wa qurbatun ilayhi ki maslunya ala yake ala walji dori muleye kamwallade rasul muhammad sallallahu kumbendo asukubona asadaka boldo ana fima gosildo bari dol fena ba fima gosimani fima gosima arka ye kitabu jondo kunang basida rasul muhammad nye ka jimbeni basida rasul muhammad nye kama to habasha bolbulo andulu fulafinu kama to ka kunang basika jimbe basi kama to aka mol mainga kole mu fulalla ikopika ndori mol ka fa kol ya fa le ko muhammad ye jonni maledi ako kol kuma kan tiyale ko mfena baralu kali qala ta'ala kam walada rasul muhammad la maulido asebeni alqur'ana le ko mbadi maslamalu anyana la wole folate betulu ya men hana rasul muhammad kanin tile sona medo iki si bonna kuita kala anson ni bloke na ale kafa mini afala kwa ke oletunya mini afala kwa ke nake oletunya obi bidia la de bidia nyuma le la asebeni alqur'ana le do ani hadith do
mais loni bebere bo kene mawo science loni technology kuda loni urite dondoko ni yafe ko nyayine da nyayina ido tuna bajiro kabankabo dina vene loni lolo tafsiru al-Qur'an tafsiru science mayorolo atam la bola le lolo ite wala karam sunoni kala kana ifidi mon kanga jamana den na tunu se wasiya do ka ko ndure bla ko ekrani yano obi ekrani yandi no dina brabo dibido dina brabo sinodo ala kira ko wa allama al insana ma lam ya'lam kun ka adama den na lon fenna atrema milo wati be lolo susu tiletile ler second adama den na lon ye makaflale ni lon nyine na ledi ba ala ko suratu yunus kono يا أيها الذين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم قالوا مولو كون ليبرنا الله كفر الماريلا كون لي جوني رسول محمد وشفاء لما في الصدور بزي برنا بزي ميسون ملا جنكرو بسلا ويجوني سيدنا محمد وهدى ورحمة للمؤمنين كان يا أني نما هنا وبرنا الله كفر الماريما ما كان يا جوني مؤمن يدين كنا يا مودي على كلامه على كتابال تدي مؤمن يدين كنا مودي على ما رسول محمد نيما ني كان يا دي وليني كو رسول على كو سوره يونس كو رسول محمد برنا الله كما كورو لوري كبان كم فوقو قل بفضل الله وبرحمته على النعمه نال في سبنتيا فبذلك فليفرحوا قل يسيولا هو خير ولكبسا مما يجمعون كتم فين كرم بك علي من نديلا الله بانكني الله بوني الله كيس كوناني نكونو رسول محمد كيسي كمولدك كسيوا كسركا لبو على سدونا ولكبسا ولدي خير ما يفسر القرآن نفسه القرآن فسر نما جري جري كا القرآن فسر نيونا كمان كا فسر حديث لا مكيتسي وكلا itu ke kilasi kono itu ke tamiseno bonna mbara bamba ke premier parti kambara deuxième parti kambara terminal ke mbara université ke mbara doctorat ke ya ke gurana lo nte so na wodo fisi to mobile kodo fula to mobile maninka to mobile soso to mobile ali karan ila simin kando ka finye kilin ka wala ke ka tafsirinya agurana lo ni so na wodo wala na gurana lo nte andu be mabi ne karanda Syria le mais gani ngawa karandia Syria Oustaz Mohamed Kalfa Brete ngo deuxième personnalité ngara molodi kankara kurana la banka wotede kawankara margilis la ala beredo luma sumado anu rave hanka beji kabanka ji kolo kele man ka kankile arab kankile man ka kankile ha banda agurana ilona tindi kaban figu maliku be aka ankara be la kala folo la clarima ko muqaddamatul izima kawa abe figu maliki la figu be aka ankara be la kana to la arab jamanalo mais di sebola yante kabale bag premier parti na a deuxième parti loka edwa foi edwa la wala dal fene mandrusi ki livre min sebenal bulu premier année deuxième année troisième eda bedru si di bankara na di diplôme tedina mais fenti bulu di jamana la kisilo ne mindo tibulo edi greve na kisilo ne mindo tibulo edi sa gurna be fene du islam mais ti jamala kisila ne makaran to mbalma wala ya andi nyoluka yang ani lagi na fambe wodo ala ko fisa bante ale ala la fisa bante ya anala nema ko le se wola fisa bante ya rasul muhammad lodi ala la nema rasul muhammad lodi ko do e mundi ko do le ka jamala de rasul muhammad la maulid kuna mashru'un wa amalun maqbulun fende mi sariya makodi fende dante min fene baraila la yunkiruhu
موسيتا مسوسولا إلا جاهل لعلم وكاره النبي فمؤمن بفلي لون ما أني مؤمن رسول محمد كان أنت مؤمن سنميدو أنا دون تسيفر سلام كفويا رسول محمد كان مؤمن فلي لون ما كله تركو دبلوم تبلو من كدينا لون كينيا سومين فوتي إتي موكي وده بعد ما سلامالو Rasul Muhammad gede ko ana ru'yatu ummi ko ana ko lasibukana li alidi ana ko ka Rasul har gede min ga Rasul Muhammad la amma ma amnata ala nin kisi ne ma giridanye akbaran ga Rasul Muhammad la aka noro ye noro min ka sham min sankanso mansalla sankanso irakala sham usiri republic arab siri ani jordan anne masaketre yoro min na wati menna ani liban ani palestine jamana nanu wole to ko shami londin du kolo le jamana nanu fenali mon kallo siri jordan palestine liban lonin du kolo lonin senen yi jamana wole luka moso na mobanda odo kwa na la chibu kanala di afomi ngeni fene ko afar anna dawatu abi ibrahim mfa ibrahim wala do dende ndedi sena ibrahim min kal kabalo wala do dende sena muhammad ale gede ko fo gede ma ay do na da yoro joni ndai da kala wole do karande ndende karande lon fitini mo min bulu mangara mo min kankara yoro ina atolo ko hisham al-halabi siriande min bele ma beri ite ale mo fi masosola nyin finfi min ni to mo ba fula sabanani ire kala yamba arabu jamana doba ko nyin kankara kabanga njodo dina karamo na la karamo tomoli wati bela denindo odo an ka samada boka do an karamo min kan kanyon kin kalu sema sumbu kalu bulo masumbu kalu kum masumbu albakena la andi lokate fo le albarate fo be kan ko biliale wiyale biliate te fo di ate fo la makanye mo le odo nyemo la doya dole nyomo yi kuma ibante fo la nyemo la doya dole adi silama ya mofo maka te fo la nyemo le nyedo ambe la television na dunya bara bila bekelema odo سنة إبراهيم كو سورة البقرة كنا دعو من سورة البقرة كنا أجبين دا فو سورة الجمعة لكنا أدا يسان كفال القرآن لون يتالا ثم بالما يام كاتسي تالا كلاس كنا إبراهيم سورة البقرة كنا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وجبنا لسورة الجمعة كنا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم بانيا نيالو كما لنا نيالو بتوم ندالون كو آية من سورة البقرة كنا سيدنا إبراهيم لدوه وجبين لفو سورة الجمعة لكنا أقرانا دو مسلادا نيالو كما بيلنا نيالو ربنا وابعث فيهم رسولا منهم سيدنا إبراهيم كو سورة البقرة كنا كم ماري يكلا موكلا ممارندو كبالو جريدو على سورة الجمعة كنا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم كو عندي على المنسادي من كاكيلا مو كي كنسين دو كبالو جريدو
أن سورة البقرة يتلو عليهم آياتك كم من دي كتاب كران علوما أن سورة الجمعة كنا يتلو عليهم آياته من هي كتاب كران علوما كيلا علوما أتندو فينا ويعلمهم الكتاب والحكمة سيدنا إبراهيم لا تقول سورة البقرة قال لنا كتاب الله القرآن لا أن كتب من فمالا ولي على حديث الجي أن دا سورة الجمعة كنا جديدة ويعلمهم الكتاب والحكمة قال لنا كتاب الله أن كتب من فمالا وإن كانوا نعم ويزكيهم أيالو سنيالا أنا دا سورة الجمعة كنا فينا ويزكيهم أيالو سنيالا إنك أنت العزيز الحكيم اللي على لي منسى بادي اللي على لي منسى كولونادي أنا سورة أجدي كنا وإن كان من قبل في الضلال المبين كون كيلا دوه نينجبي من تعترف في الليل القدمة أنك جبي كبانك دولا كان علي تلمالو آيادو ينفنا لبانا وآخرين منهم كان نيما ينسيمو بدلو ما كبالدو لما يلحق بهم قلت لما بألول تلما وهو العزيز الحكيم دو كنا على باندو إنك أنت العزيز الحكيم أجبي لباندو وهو العزيز الحكيم القرآن اللونين دولتين مي تالا تومو بالما إذا ودا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم كاي لديك أن كنت محمد سدون سانكم بما كسوالا منصوص عليه في الكتاب أسبنا القرآن لدو والسنة أني كلا لا تاسلك أن كنت إلي فرزدي amadi le menye kila madinye ka jamala de kila kanema wa madinye ngui yake mesilati fina bulokidi lo sila majamanye sila mayake ni fonyo ledi sila maya fanka noro fanka kabon kambi kadambi tileka parce que tile noro ye tile dambala noro ledi sila maya do ye alagede la noro ledi sila maya noro ye alala noro ledi mais tile noro ye tile dambala noro ledi odo bade malu andi mintaka nyafolinga yang qul avoda kamil kono alqur'ana ba kono ko muhammad afo abanki bi fadlillahi wa bi rahmatihi ala la nema na la fisabanteya fa bizalika falyafrahu alukakan kasewa ulela هو خير الله سوى ولا ولك مما يجمعون كتنفين بك عليه من ديلا أما سنة النبوية الشريفة كلا جريلة تاسلة جريلة بارا لقد احتفل به النبي بصيامه كل يوم اثنين ولما سئل لما يصوم يوم الاثنين قال يوم الاثنين يوم ولدت فيه alegere tenen sunduna abaka sunte la fene sunte jamadi sunte ka jamala fado adamu finduma na subela aluka men ka kumuna yitenen sunduna konde soronda wolondo do ka ala ko nyumalon ka sewa aka nema minke dalifeniye nyetenen sunduna kama soro wole mbatenen long domba nur la folo anyo min de shahrul rabiul awwal ليلة الثانية عشر منها دنبان نور فلوت لتنفلا سو الكون جميعا تفاعل بولادة النبي المصطفى حتى الوحوش والحيتان حتى النار دنيا موميلا معدل يا رسول صلى الله عليه وسلم دنيا بي هلو وادو فينو من يتلي بو فانتي wolu déplacer da ko atele be fanfé wa de fo nini etele be fanfé wolu déplacer da ko atele bo fanfé jeba ni malin ni balikile no mini e bajildo ani bambal ni mini nyan ni fem chulo mbali lu mini e ko jibaldo wolu bela mo da kasewa atele bo finu yele manda tele be do atele be fenu yele manda tele bodo ta mintre yebato la jubato lalbolo ala remplace la ta wosada rasul muhammadi sodon sudo
tawo sada rasul muhammad solon sudo iwan na sankanso ala palais wole biyo Amérique la bombe bilibili ba Maison Blanche ani Kremlin risila mansa bon wolu be tida rasul muhammad sallallahu sudo وتدعى إيوان كسرى ولولا آية من كما تدعى البناء لا إله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله إيوان من سيبون تيدا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نيلي محمد صلى الله عليه وسلم كبكويا ترتي بونغو ترتي تيلا وعيون للفرس غارت فهلك نال النيران بها إطفاء لا إله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله برة حمزية مني مولد النكرلا لجري ما كتاب من سكولا ko min tere batola faris lu bula braza wakilen ke ale dala kudu nyim batola rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam dala wajada tamin venetre batola faris lu bula taw venasada rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam amama ana aminata asalon wati suluyani oka alakali dalifeninge ko atani hatifun fil manam fenki to alabada samfe ki kanabo ana aminatuma ya amina laqad hamalti bi sayyidi dunya wa ma fiha ko ile aminata ko alabada dembile hargedo e ko anka den banki wati ngina dunya mu mela kunti ani dunya kono fenna kunti ikan kusuro rabla yargedo وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق الهنا لا إله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله تليفون كلا يجي لا أمنة ما فهم بلا يومي النبي موبا مساسدو مولي كليلا نيامين ka félicitation téléphone kima mbamansa ya téléphone wojida amma aminatuma ka bosamma ka rasul muhammad la ko fanye monawolo andulute sewa ka jamala de ka kawandilike rasul muhammad sallallahu nyalla gina mobile fola nyalla gina woditilu fola nyalla gina mansal fola anfa an kanite professeur Alhaji Alpha Condé ni fula keledi ala malaki la kanda mo bete kala mansadi mo bete kala directeur di mo bete kala ministre di mo bete kala secrétaire général di adunente karam fenala ha no fola wati bela e ba mo ta ka directeur de quoi karan ni kansa ba bedo anglais français arabu o directeur le filme an kuna yambi to te anglais kam fola to te français kam fola to te arab kam fola to te so kam fola to te man kam fola to te fula kam fola to te retard de mana moye mo la personnalité le mafana ka nommé place bilibele la na kranin feu me persona al mo belebele tale di yake la bara de ne ka mo bele si akuna odo anyenna mobile fola ali se min kala maulidi do sécurité molu ya si la nyana sako kana ke jamana dinna kunda bedo armée kunda surasluba anyal fola nya police lu fola nya gendarme fola nya douanier fola ala mal la canada ala mal bonzon barakada président Alpha Condé eni illa membre de gouvernement no anyal fola kala kanda sanfe kala kanda duma kala kanda nyefe kala kanda kofe kala kanda blokine kala kanda albulo mara ji kam fonyo kam kabo ansilan ko na ansilan fena ansilamo bema kala kinela tanka kabo dire gibo ni tabo ni retardement ko se kofe
كأن اللجنة كبوكو سيكو فيلما على مكدا كهو أني في كدو إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وسنا قدمت بين نجوى يا إذا لم يكن لدي سرى ما أقام الصلاة من عبد الله ها وقام بربها مرشيا لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحاج منصور فرقان يفلها والسلام. صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق